जब असम पुलिस कॉटन कॉलेज में पढ़ रहे हेमंता बिस्वा शर्मा के हॉस्टल में छापा मारने पहुंची तो पुलिस को एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलते हैं जो उन्होंने हॉस्टल की किचन के पीछे छुपाकर रखे हुए थे। और जानिब मन গৈছে নেকি वेल सबे गम पाइছে ভিডিওটো কাৰ ওপৰত হয় আমাৰ ৰেসপেক্টেড সিএম মামাৰ ওপৰত ডু ইউ গাইজ ৰিয়েলি থিংক দিস ইজ ট্ৰু वेल कनक्लूजन আগত আৰু কেইটামান ক্লিপ চাই ল মে বি ট্ৰুথ কিবা তো ফ্যাক্ট থাকিব কিবা তো সঁচা কথা থাকিব ৰাইট কোনোবাই ইমান ডাঙৰকে ভিডিও বনাইছে মাবাৰ এগেইনষ্টত এক্স্যাক্টলি সিএমৰ এগেইনষ্টত সো বলক আৰু কেইটামান ক্লিপ চাই ল এন্ড আমি গম পাই যাম কি কৈছে কি কোৱা নাই তাৰপিছত আমি ইয়াৰ ওপৰত কথা পাতো এন্ড ইন ডিটেইল আমি ডিসকাশন কৰিম When Alpha was formed, these are the people who form Alpha. असम का उल्फा संगठन असम को भारत से अलग करने के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ रहा था। इसी संगठन के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर असम में दो थानों में टाड़ा का केस दर्ज होता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के नाम पर असम के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। আপোনালোকে যদি ভাবিছে এইটো ক্লিপ মই বনাইছো মই বনোৱা নাই এইটো ক্লিপ বনাইছে কুকুৰৰ নে সিধা নোহোৱা सैममीर सिंह महान क्रिएटर साइलो सोनिया गांधी चाहती थी कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को सीएम बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सीएम मैं डिसाइड करूंगा और इस तरह हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस से पत्ता कट जाता है। शारदा ग्रुप की सुदीप्ता सेन ने कहा कि हेमंता असम में बिना किसी दिक्कत के बिजनेस करने के एवज में उनसे हर महीने 20 लाख रुपए वसूली लेते हैं। जो जमीन गरीब लोगों को दी गई थी वो जमीन कुछ ही महीनों के भीतर हेमंता की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा की कंपनी के नाम पर आ जाती है। हेमंता की पत्नी की मीडिया कंपनी को एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए 10 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी दे दी जाती है। जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कर चुके थे उसके उद्घाटन कार्यक्रम का टेंडर 5 महीने बाद निकाला जाता है और टेंडर का पैसा हेमंता की ससुराल पक्ष के एक करीबी बिजनेसमैन की कंपनी को दे दिया जाता है। असम के आतंकवादी संगठन उल्फा ने साल 2016 में दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर्स करते थे और जिन लोगों को उन्होंने मर्डर किया उनमें कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। स्कूली बच्चों, विकलांगों और अन्य सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर जो सरकारी पैसा आता था वो पैसा हवाला के जरिए असम के ही आतंकवादी संगठन DHDJ ग्रुप को भेज दिया जाता था जो भारत के खिलाफ हथियारबंद युद्ध छेड़ रखा था। जिन सरकारी डिपार्टमेंट से ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था उनमें से एक था हेल्थ डिपार्टमेंट और उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा। Oh my god, seriously, ইমানখিনি জানাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত কি আহিছে? মামা সঁচাকৈ বেয়া নে? সঁচাকৈ মামা এইবোৰ কাম কৰি আহিছে নে? नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। এই যে ক্ৰিয়েটৰ হয় ইউটিউবাৰজন হয় এইজন ক্ৰিয়েটৰে 2 বছৰত around 1.63 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স লৈছে। কেনেকৈ বকৱাস কৰি বকৱাস ডু ইউ থিংক দ্যাট কি নিউজ পেপাৰৰ কথাবোৰ সব সঁচা কথা নিউজত যে দেখুৱাই সব সঁচা কথা নো কেতিয়াও নহয় কাৰণ এইবোৰ বকৱাস হয়। কিছুমানে কোনোবাই কিবা কৰে কিবা কিবি উল্টা পাল্টা কিবা কিবি মিলাই মিলি এটা নিউজ এটা বনাই দিয়ে তাৰ পৰা এই ক্ৰিয়েটৰজনে কেইটামান নিউজ পেপাৰ উঠাই কিনে এজ এ ফেক্ট ডকুমেণ্টছ দি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছে। আপোনালোকে বিচাৰে নেকি মই এইজন মানুহক ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিওঁ ভালকৈ ৰিপ্লাই দিওঁ মই ৰোষ্ট কৰি এজন মানুহক প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। একচুৱেলি এনেকুৱা মানুহক এৰিব নালাগে। এনেকুৱা মানুহে মানে কি বকি থাকিব নিজেও ক'ব নোৱাৰে যিটো বকি থাকিব এইবোৰ মানে তো এইবোৰ মানুহক ৰিপ্লাই কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো মানুহজনে ভিডিঅ'টো হিন্দীত বনাইছে চ' মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক অসমীয়াত দি আছোঁ। আপোনালোকে যদি মোক ৰেছপন্স কৰে মই পাক্কা ইয়াক মই অসমীয়াত ৰেছপন্স দিম একদম শিয়ৰ কাৰণ এইজন মানুহক এৰিব নোৱাৰি। এইজন মানুহৰ পৰা ৰেছপন্স দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এটা মোৰ কুৱেশ্যন আহি আছে মাথাত মাবা এনেকৈ ইমানখিনি কথা কৈছে মামাই তাক কিয় একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে কেলৈ চুপচাপ বহি আছে এবছৰ আগত ভিডিঅ'টো বনোৱা মই কেইদিনমানৰ পৰা চাই আছোঁ ভিডিঅ'টো বাট মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ ঠিক আছে হ'ব বাট আজি মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 3টা বাজে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইজন মানুহক ৰিপ্লাই দিবলৈ বাছ আপোনালোকৰ কমেণ্টত থকা আপোনালোকৰ লগত থকা অসমবাসী ৰাইজ প্লিজ মোক ছাপোৰ্ট কৰক মই এইটোক মই ভালকৈ ৰিপ্লাই দিম। যদি মামাক ভাল পায় প্লিজ ৰিপ্লাই মি।